Saludos plagas, soy Volkova y bienvenidos una vez más a este pujador canal. Hoy, The Witcher 3, Wild Hunt, capítulo 63, Ábrete Sesamo. ¿Qué tal? Misión para hoy, Ábrete Sesamo. Tengo que ir a la casa de subasta de Borsodi en Oxenford y preguntar por el propietario. Muy bien. Actualización, 2 puntos. Primero, no había vuelto a subir videos porque pasaron cosas urgentes y tuve que viajar. Volví y no estuve de ánimo para subir nada, ni para grabar, ni para, mucho menos para editar. Digamos que si bien uno graba relativamente fácil y simple, que es nada más jugar el juego y comentar ciertas cosas que me parezcan ciertamente interesantes o llamativas, o que pueda yo aportar algo acerca de lo que esté pasando en el juego o en el entorno del juego, pues digamos que eso es relativamente fácil. Pero sentarme a editar y concentrarme en editar, el último video que subí había quedado ya editado antes de que ocurriera lo que no quería que ocurriera nunca, pero pasó. Entonces, nada, cuando volví, subí el video y metí la cabeza bajo tierra. Segunda actualización, 2 puntos. Metí un nuevo mod. Yo no sé si recuerdan que yo había comentado antes que me gustaría tener compañeros en The Witcher, ¿no? En plan seguidores, como en Skyrim. Pues hay un mod que hace eso. Y el mod lo que hace es mandar, digamos, a los amigos de Gerald a las partes donde ellos viven, entre comillas. Por ejemplo, es que él debe estar en Caermoren. El otro tonto no sé si esté allá porque ese man se fue en la historia con Keira. Pero bueno, lo que hace el mod básicamente, Siri debe estar allá también, para que lo pienso. Lo que hace el mod es hacer que esos amigos me puedan seguir y ayudarme en combate. Que si lo uso, tal vez lo usé como por los roles. No creo que le reste mucha dificultad de Witcher, porque de por sí The Witcher no es un juego difícil de jugar. O sea, no es fácil. Bueno, a ver, no es en plan difícil tipo Dark Souls, ¿sabes? En plan que es injugable esa mierda. Pero no lo usaría tanto por el hecho de que los combates en sí me gusta ver cómo quedan los lidia, ¿no? Los supera. Tal vez para jefes, no sé. Pero bueno, de hecho no he probado ni siquiera el mod, lo tengo ahí instalado, lo instalé, verifiqué que pudiese ejecutar el debugger, porque a veces cuando uno instala un mod le sale error en la compilación de los scripts del juego. Entonces tiene uno que ejecutar un programa que compila de nuevo todos los scripts, los parchea y ahí sí permite la ejecución correcta del juego. Y tuve que hacer eso, entonces escupiendo cuando yo paso perro. Entonces cuando instalé el juego me salió un error, tuve que ejecutar el parche parchó, lo volví a ejecutar, funcionó y viajé. Entonces no he probado el mod en sí. Lo que leí en la página del mod es que los compañeros tienen que estar en los lugares donde ellos suelen habitar. O sea, yo me imagino, por eso digo, Cirila debe estar en Caermoren junto con Skell. Porque Skell, entre comillas, se iba de viaje y creo que él no volvía en el invierno. No me acuerdo. Bueno, Vesemir está muerto. El otro hippie se fue con Keira. Keira no creo que esté. Tris se fue también. Bueno, yo de Tris, de hecho, yo no supe nada de Tris cuando finalicé el juego, de la campaña, ni de Jennifer. Me imagino que Jennifer se fue con el emperador a ser parte de la corte.
Y Tris se habrá ido para Kovir a reunirse con la gente que sale. Supongo yo, pero no sé. Supongo que los amigos de Gerald de Skellig estarán allá y los podré reclutar. A ver quién más. El novigrado, ¿quién se quedó? Novigrado está Jaskier, Soltan, Roche, no sé si Roche, es que creo que Roche se fue a liderar Temeria, a liderarla, no a liberarla, porque entre comillas ya estaba liberada, esa fue la promesa que hizo el emperador. Creo que se fue a liderar Temeria y me imagino que con él se fue Vex. ¿Quién más es amigo de Gerald? No sé. Bueno, que esos son los secretos que podré convocar. Ya iré a caer moreno a ver si están por ahí. A ver. This the Borsodi brothers auction house? Seems it. Private Kleiner, you're on duty. Need I remind you? Fraternizing with civilians is not allowed. Confraternizar. Le está contestando una Purpose pregunta of your hippie. visit? A propósito de la visita. Historia. Lore. Just curious. Redanian army regulars, right? Lance Corporal Václav reporting. And this bloke's my subordinate, Private Kleiner. Atla. Careful you don't piss yourself out of excitement. You say something, soldier. Not a thing. Shouldn't you be somewhere? There's a war on, you know. We was transferred here. All official. Written order 76 CWX. Mission, guard the auction house. Vigilar la casa de subasta, prioridad alta, muy alta en Borsodi realidad. fella knows his way about the court. Helps the high rankings sell their war booty. Gets protection in return. Private Kleiner, that's confidential military information. A ver, ¿será que Any of the owners home? Olgier Bonever quiere esta casa porque hay algo dentro? Quiere que se la lleve hasta allá. Need to talk to him. La casa porque Order está protegida 76 CWX is clear. por Redania. Only open to folk with invitations. Writ out in their names, plain and simple. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Lo más sensato es que me hagáis una excepción. Vale, la primera es este soborno y la segunda es este reviento. Soborno. Gonna let that hold you back? Tengo coronas. Come on. Afraid you're out of luck. Order 76 CWX also held that Lance Corporal Václav stick a broomstick up his ass. Te vas compadre, es que va por el culo. Need I remind you of the penalty for insulting a superior? Who have we Hijo here? de puta. Gerald, the Ojo, Witcher el of banquero. Rivia. Vimy Vivaldi, the banker from... Vivaldi. Actually, where are you from? Matters little, mate. Gold knows no El boundaries. oro no tiene fronteras, eso es cierto. What's all the fash, Corporal Václav? Are you squabbling with my pal Gerald? Master Vivaldi, sir, your esteemed associate, he weren't invited to the auction, and I've... But I plough and have been, and he's coming with me. In you go, Gerald. Cómeme la polla. But my orders... Fuck your orders. Need I take this up with the sergeant? Ha! I thought not. Now, stand to attention. Shut your giggy. Vaya mierda, ¿no? Y así funciona el sistema realmente. Una buena posición social y mangonean a cualquier soldado de mierda. Marked. Round you go. One. Y por soldado me refiero desde generales hasta abajo. Una buena posición social y no son nada los militares. Ya mierda. Esas eran mis espadas, me quitaron mis espadas. Appreciate the help. Just Pero esas no now, eran mis espadas. always had a mind to see Ah, por old cierto. pals and clients. Business with you. Ya tengo todo el equipo, todo, Their espadas, departed wifey armadura claimed the y same. ballesta, persona y Folk magistral. are assembling. Auction's about to start. Time we went upstairs. La gente se está reuniendo a la subasta para empezar. Vayamos arriba. What did Subasta. folk come to bid on? Any idea? All kinds of valuables. Rare weaponry, exotica. But I've got my eye on a selection of canvases by the master portraitists of the Maribor School. Van de Nieuw and Longendijk. Well, well. Never knew you to be a connoisseur. Of course I'm not. It's all muck and rubbish to me.
Point of fact, I'll just wrap him in paper and lock him in the vault. Why in the world do... What do you mean, why, remonetizarlos, Gerald? Gerald, para I que got se to evalúen diversify my con el tiempo. investments, didn't I? Se evalúen. Could have sworn the Borsodi's auction house was in Novigrad. It was, but they moved it. You see, Radovid offered Horst a preferential tax rate. 0%. El 0%. Tasa tributaria del 0%, pues sí. An example of the benevolent state. No he visto ejemplo más claro de un estado benevolente. Actually, I'm really just here to talk to Horst Borsodi. Oh, might be more of a problem than you'd expect. Because? An awful hermit that Por cierto, yo puedo hacer esto. Imba, mira, estoy en la cinemática en primera persona. But Horst would like to show his head during the auction. I'll introduce you then. Be mighty indebted to you. Think nothing of it. Only if I collect on loans and promissory notes. All right, up we go. Vámonos. Voy. Gerald, you thought of buying real estate. Ay, yo quiero ver. Could get you attractive terms on a mortgage. No such thing as attractive loan terms, Vinny. What about Unicornio. inquiry marks? Cállate, coño. You know damn well that makes no sense. Ya. Examinar. This one probably also belonged to Sorceress. Wish, maybe. Seguro pertenecía a una hechicera, será un fetiche. Maldita Jennifer. Beautiful. But first blow would shatter them. Ay, espadas, loco. Just again, that maid needs a stern reprimand. Abaget egg, white gold, and mother From the collection of the mage Aramis. ¿Qué eso es eso? Madame Villepin. Aggressive harky silk. Codex Redaniensis. Sole surviving copy. And a starting price of 2,000 crowns. Codex Redaniensis. Sole surviving copy. Vale. Zeracanian spears. Excellent adornments for any parlor wall. Good to know. Esta mierda. ¡Ojo gigante! A giant's. Or maybe a Jotun's. Jotun. No sé qué es un Jotun, ¿qué era? Goblet of fire. Wonder what it is. Cáliz de fuego. Abaget egg, white gold, and mother of pearl with topaz incense, sold to Madame Villepin. Light. Aggressive harky silk trimmed Light. amethyst beads. And a starting price of 2,000 crowns. Ah, por si ahora que veo estas vainas, encontré un fósil grandísimo de un animal gigantesco. ¿Esta qué es? Mecanismo. ¿Ese mecanismo de qué es? En una de las islas, Lovely sculpture. creo que cercanas a Skellig, encontré un fósil. Somebody's garden. Creo que me soltó el logro de paleontologista, algo así. Abaget egg, white gold, and Logro de destino. pearl with A ver, topaz está el enano, acá incense, está. sold to Madame Villepin. Aggressive harky silk. Auction won't start for a time yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye, and? I detest banquets. Vacuous conversation, food portions fit for a mouse, drinks that taste like piss. Ah, they won't all be bad. Let me introduce you to some of my most interesting associates. Old hen there is Countess Mignol. Ya, Wager you'll have Rebecca. plenty to blather about with Rebecca. her. Prick in the corner's Hilbert. New coin, that one. Came into a right fortune playing quite. Ah, there's Yarmir. Se hizo rico jugando art Win, dealer. ojo. A purer snob I've never known. But De las más he snob. knows paintings like no other. So, ready to chat someone up? It's not fitting for us to stand here like knobs. Vale. Vamos en el orden en que nos mostró la Oh, smell it, Gerald. That's the center coin. La señora, ¿dónde está? Está, sí. Hola, señora. Greetings to the Honourable Countess. Madam, allow me to introduce my dear friend, Gerald of Rivia. Witcher of the School Coño, el of the sol. Wolf.
Forgive me, but have we had the pleasure? No, but your guild is unmistakable. Your medallion. Take note, Gerald. Countess Mignol is an eminent collector of Vitaminaica. Brujofilia. What now? All manner of objects related to the witcherly profession. Swords, gear, medallions. Ay, ahora que ver de medallón, el medallón de Vesemir que se lleva la Moira no se puede recuperar si uno obtiene el final bueno, fue el que yo obtuve. Pero si uno obtiene el final malo de la campaña central, Gerald se embarca en esa búsqueda, en esa empresa de buscar el medallón, de recuperar el medallón de Gerald, de Vesemir, con el final malo, hasta que vende. ¿Dónde le surgió ese interés por la parafernalia de los brujos? Mind if I ask how the Countess became interested in us, humble monster slayers? I've some pleasant associations, dating from my oh-so-distant youth. Ah, carajo. Didn't you say such things, Countess? You look right fetching to me. That's very kind, Master Vivaldi. But apart from my Vitaminaica, I also own a number of mirrors. Your most prized piece, Yes, señor. what would it be? An armor element, an antique, School of the Wolf, from 1234. Escuela del Lobo de Classic. 1200. Is it up for sale? I fear not. It's a memento, one of great sentimental value. But Ah, perhaps the carajo. Countess has got other Witcher curios she's willing to part with. Or acquire. Perhaps she could trade. I'd charge 5%. A modest Esta tiene una armadura antigua, la transaction vieja, fee. de brujo. Ahí me la vende. Vimy, never seen anyone so good at laying their mitts on coin that clinked within earshot. What the hell? See if we can't make a deal. Me va a vender el diagrama. Viperina. Pero yo tengo la viperina ya. No me acuerdo si tengo la viperina. Creo que sí. ¿Y qué tal que no? ¿Cuánto vale? 300. Bueno, 1300 más o menos costaría. Aprox. Vale, los tengo. Deme y yo le vendo aquí cositas. Le vendo piedra, señora. Piedra para congelarla, para la nevera. Esto para que no se caiga. Esto es adrenalina. ¡Ay, mierda! Bueno, deben tener adrenalina. Venga. No, esta muerta. Ya. 20. 500. Así. Ah, vale, bien. La puta madre. Le vendí las... Me cago en la vida. Señora, déjeme cargar la partida. Señora, mis moranas. Me toca... Mind if I ask how the Countess became Como soy imbécil, carajo. I've Me toca recuperar las moranas. associations, dating from my O bueno, no, realmente no. Didn't you say such things, Countess? That's Esto ya lo vi. an classic? Realmente no, porque yo ya tengo mis espadas con cosas. No. Vimy, never seen anyone so good at... Joder, la puta madre. Estoy pero en una concentración horrible. No, ya no quiero las moranas, señora. Does the Countess have her eye on anything particular today? No, but HoS Borsodi insisted he would put up something that would be of interest. Algo de Did he interés. happen to say what it was? No. Oh, you know what he's like. A walking enigma. Walking On another enigma. topic. Master Gerald, I was wondering if you'd be willing to help a lady Ay, in need. otra vez, señora, va a empezar a pedir cosas. Oh, it's quite the trifle. I stepped out onto the balcony a moment ago. I dropped an earring while there. I couldn't find it. It must have fallen through the floorboards. Perhaps you, with your cat eyes. En la tarima. No.
Not a problem. I'll go right Y away. me I paga should be algo. much Sí, obliged. recupero. See you in a minute, Vimy. Au. ¿Qué pasa, Gerald? En el balcón dijo, ¿no? Ay, comidita. Sí. Pues aquí está. Ah, no, esto es sangre. Spilled wine. Ah, no, es vino. Nothing Vale, else. vale. There's no earring out here, is there? Ojo. None. Maybe the Countess would care to explain what this is about. All jokes aside. Ah, quería soledad. Forgive me. God, this is so embarrassing. Do you know Vesemir? Vesemir. He was a tinge shorter than you, wore a Wow. mustache. Do I know him? Man taught me everything I know. What? How is he, if you don't mind my asking? Señora. Lore. Don't mind at all. But before I answer, I also wouldn't mind knowing how you knew each other. Oh, I've told no one. Not ever. But I suppose I owe you an explanation. It was the winter of 1234. Beasts prowled the 1234. streets of Oxenford. A fledder, I believe. La armadura es A de Vesemir. contract was issued, a notice posted, and a witcher appeared. Porque la armadura que ella tiene es de ese mismo año. Of the School of the Wolf. He came through our estate, tracking the beast. Our eyes met. Something sparked. Ah, I carajo. wrote him a message, asked my governess to deliver it. He visited, under the cover of night. Ah, bestia mañosa de ese mismo. On Vesemir one such calenturiento. occasion, my father Ojo, heard bragas. something. Vesemir had to flee. So Uy. quickly he left behind his gambeson. Vesemir fugitivo también. The first piece. The start of your collection. Yes, but also the end of our Sí, lives. señor. Era el Father juego de had an Vesemir. arrest warrant issued, then quickly married me off. Tuve suerte, mi marido murió joven dejándome una My gran husband fortuna. died young, leaving me a sizable fortune. And thus, I have lived on memories. Señora, Vesemir se murió. Afraid I have bad news. Oh? Please tell me, did he at least Bah, die murió like a como un witcher? pro, señora. No, Warrior. he died like a hero. Ahí, ahí. There is that. Ah, I pobre thank Vesemir. you for tolerating a decrepit madwoman so elegantly. Please don't say that. I am old and I am wealthy. I may say what I please. And now, be so kind and leave me to my thoughts. Me puso mal esa escena. Porque básicamente a mí se me murió mi Vesemir. Duke Climate declared bankruptcy. No. That ring on it. ¿Quién sigue? Shite, is it fat? Gilbert, venga. A ver, demonios, este man está aquí en plan cazador. Allow me to introduce you. Gerald of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Come on, admit it. Juegas con Nilfgaard, que va. Pero con los reinos del norte, ¿no? Not a bad deck, Nilfgaard, but I'll take the Northern Realms over it any day. Ah, understood. A patriot. You ought to know, Hilbert. Gerald here's a positively superb player. Superb. Got a Super. minute before the auction starts, so... Nudge, nudge, wink, wink. Maybe around? Venga, ¿por qué no? Ojo, que pues está duro este tipo. A darle al máximo. Not whether you win or lose. Sure, I'm game. Brilliant. I'll lay my cards out. Naturally. Gerald, might I have a wee word? What is it?
Well, mate, since I brought yous together, I do believe I'm owed a share of your winnings, if there are any. 10%. I find this fair sorts, okay? Pretty clear now why you wanted us to meet. One cardinal bit I've learnt in my trade, friend. Coin dinna stink. So, what'll it be? Venga, sí. Porque este man Well, me ha it did help entendido the la mano. guards at the door. Eso ahí. 10% of any winnings is yours. Any chance for 15? Don't Ah, come push it. mierda, no. All 10% right. es mucho para Game vos. on. Soy 10% de una persona normal. Las unidades más fuertes que tenía me reventó fino en la segunda. Unbelievable, I don't buy it. You cheated, you must have, for something. Hexed me or whatnot. Oh, hechicero. be careful with the gab, Hilbert. Afore Gerald takes a mind to demanding satisfaction. You give it to him, you damn midget. You bearded pinchfist. Barbudo. Interest will be a right bit higher when that bugger next comes round after the loan. Nice. Vale, sigue el snob. ¿Dónde está? Aquí. Rotación por si acaso. Splendid in the boudoir. ¿Qué? I beg your pardon? I've not seen you before among the well-heeled. Hats off. Hats off. A ver, Hats off. Hats off. tira. A ver, ¿dónde es snob? Jaromir. Jaromir! Ah, Jaromir, perdón. Might we trouble ye a wee spare? Greetings, Vivaldi. Who's this? Gerald, ¿Quién es este? Este malparido te revienta. Thought you might have a blether with Este. us. About the paintings on the block today. Ah, sniffing for a quick turnaround as usual, are we? Pot calling the kettle black, I'd say. Do a lively trade in canvases yourself, my friend. True? Yet first they delight my eyes, whereas you treat them as mere promissory notes. The only arts that interest you are those culinary. What about you? Eso no es arte, perro. Do you know anything? La cocina no es arte, se digan los chefs lo contrario. ¿Cómo andan la polla los chefs? Realize this might be hard to believe, given my crude-looking mug. But yeah, I know a thing or two. Truly? We ought to see what. Pues a ver. Do you know our friend Vivaldi is in possession of 5 canvases by Van der Nobe? Yet he cannot distinguish them from landscapes at 5 crowns apiece. I shan't pretend it's otherwise. Yet for you, my dear connoisseur Witcher, that should present not the slightest problem, so do tell which of these is the handiwork of Edward Van der Nobe. ¿Cuál de sus cuadros es la obra de Edward Van der Nobe, el maestro de Mario? Están hablando de paisajes, ¿no? Pues el bodegón ciertamente no hace, y el retrato tampoco. Vale, si dijo que Don Hippie no sabe distinguir entre uno y otro, y se fue por este, descarto a este. El de batalla me gusta. ¿Qué es una guerra? Escena de batalla, sí. Tiene buenas luces. Pero entre esto y este se parece, o sea, entre estos dos, este se parece más a este por las luces y el paisaje rural, y el paisaje urbano de... ¿Qué es esto? Esto debe ser novigrado, mercader, la trata de mercader, no, puede tampoco. Batalla tampoco, ambiente rural, es este. Debe ser novigrado. O sea, esta imagen. A ver. A panorama of Novigrad, I'd say. There's not a bumpkin who does not know Van der Nobe. Ah, entonces cómeme la polla, marica. Maribor. Adieu. ¿No es?
What a jackass. Ah, fuck him. Typical aristocrat cunt. I've grown accustomed. No, espérate, yo quiero saber cuál es. A ver, cargo. A ver. No es este. No es el de Novigrado. Barco saliendo del puerto 1220. Ah, mira. Warner, óleo sobre tabla. Dice el nombre de este. B. Dalinsi. Ah, muy bien. Mira. El mercader. Este. Ah, perro. Ya sé quién es. Ya sé quién era. El retrato del mercader. Yaramir, might we try? Eso ya lo vi. Paso. What about... Relax. Do you know... A champ. Yeah. Hice trampa. Trampa, perro. Sí sé quién es. Mira, la cámara se desplaza y todo cuando eliges el correcto. Really? Merchant with the pearl, no two ways about it. My. Who would have thought? Might I have a word in private? ¡Ojo! ¿Desbloqueada misión si adivinaba el tipo o qué? Forgive me my impertinence. At first I thought you an ignoramus. Te reviento. Vivaldi's equal. I feel I should apologize and atone, so I shall tell you a secret. Me vas a pedir que no le digan. Van Row is due to appear on the block. The painter's unknown largely, but has a fierce admirer in Marcus Hodgson, a bookseller, has his shop in Novigrad's main square. I wager you'll sell him the canvas at a tidy profit. Thanks. Oh, think nothing of it. Now, please excuse me. My friend's beckoning. Ah, no me desbloqueó nada. O sea, no me dio misión. So, what did he tell you? Que compre el Van Rock. To buy the Van Row. Apparently this bookseller in Novigrad's willing to pay top coin for his work. Oh, who'd have thunk? Alright, let's go. Ink spot upon ink spot. Sheer number of them's doing me heed in. Huh. Esteemed ladies, honorable gentlemen, the auction will begin shortly. Take your places, please. Ah, at long last. Come with me. ¿Quién está hablando? Won't see much elsewise. ¿Qué? ¿Gerald? ¿Gerald empuja? No creo. Deja de participar en la subasta, no creo. Vivaldi sí. Vimy, listen. Forgot to ask you, how's this auction going to work? They'll bring out 3 lots to start with. Once they've sold, or not, there'll be an intermission. HoS Borsodi will probably appear then. That's when I'll introduce yous. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to bid? Ah, se empujó. 200. Uf, tengo 6,000, perro. Of course I 200 por donde te will. quepa. Went to the trouble to sneak me in here. I'd be an ass not to take a stab. Ha! Knew the bug would get you. ¡Ojo! ¡Ojo! Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Voy a comprar todo. Voy a comprar todo. Que se joda el resto. Figurine from the collection of the infamous Count Romilly. No me importa que me quede pobre. Hago misiones. A rumor one may Mato prove bandidos. or disprove solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price? Quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. To Countess Mignol now at 150. Do I hear 200? Might I have an advance? Yo. Dame. The white-haired gentleman enters a bid of 200. Do we have 250? 200 once? Twice? Thrice? Se van a joder, pobres. Tengo 6,000. Uy. Está subiendo la puja. Barbaridad. Toma. Toma. My, this is lively.
I've 300 going once, going twice. Do we have 350? 300 thrice, and sold to the white-haired fellow. Lot number 1, the mysterious brass. Me voy a llevar todo, mal parece. Proceeding now. No se encariñen con nada. Ay, qué bonito. A canvas by the young Novigrad artist Van Rohe. Van Rohe, sí, iba a decir justamente que se parece así lo estrellado de Van Gogh. Noche estrellada sobre Polar, ojo. Yo pujo. Oh, with a bidder, cat-eyed no less, at 20. Do I hear 30? Forgive me, Gerald, but business is business. Te reviento. ¿Cuánto vas a pujar? 50, 40. 30 going once, going twice. Qué barato todo. Ah, the white-haired gentleman bids 40. Who will bid more? 40 once, 40 twice. Vivaldi the bank is not about to give up easily. 50! Any advance on 50? 50 going once, going twice. Last chance, ladies and gentlemen. Oh, we've a right bidding war here. 60, the excitement. An advance on 60? 60 going once, 60 going twice. Oh, all yours, Gerald. Sold! Van Rohe's starry night over the pond to the gentleman with the... Ay, que sí era una misión esa. 3, ladies and gentlemen. A true rarity, scarce. Hay unas gafitas. Me las pongo. Spectacles. A frame of gold, mountain crystal lenses polished by the tiny dexterous hands of the gnome masters. Once the property of the famed hired assassin known as the Professor. Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Meister Hilbert offers an advance of 50. Do I have 3? My, haven't we livened up? 300 from Yaromir. 300. Going once? Twice? Tengo mucha plata, perros. The white-haired gentleman now, good folk, at 350 crowns. A generous offer indeed. Any advance? 350 going once? Going twice? A mí no me estés mirando, mujer. Invaluable spectacles to the white-haired gentleman. Exceedingly glad they'll be useful. May they serve you well, sir. Ojalá me las pueda Oh, poner. the excitement. Que videos del 3 lots profesor. behind us. We'll go to an intermission. Amenities abound. Please partake. We'll resume shortly. Saqué un logro, me salió un logro de Steam. No leí porque estaba mirando el texto. Uy, me van a putear todos. Look, Horst Borsodi. Come on before some other cocksuckers steal him. Just, well, don't expect a warm welcome. Uy, que la manzana me metí al suelo. Greetings, Horst. Allow me to introduce a dear friend and associate, Gerald of Rivia, who comes uninvited. Cómeme la polla. Disculpen, modales. Este me gusta. Puede que sea así, pero ha salido ganando con mi presencia. But you've gained by my presence. Dropped a hefty pile of crowns here. I'm not like Vivaldi. Profit alone only goes so far for me. I seek more. The auction house is primarily a meeting place for the local elite. I needn't tell you, an itinerant mutant doesn't quite fit in. Uy, esta marica se va a morir horriblemente. got the distinct impression the two of you started off on the wrong foot. Perhaps we should raise a toast to... What's one like you want from one like me? The Borsodi's auction house. I'm assuming the name's no coincidence. Got a relative I could talk to? Someone, how do I say this? A smidgen less irritating. Name's a historical legacy, Gerald. Auction house was founded by 2 brothers, Horst's father and an uncle. In this generation... I and only I am it. So get to the point, now. Right, let's dispense with the niceties. Maximilian Borsodi's house. Gotta lay my hands on it, whatever it... What? Where did you learn of it? Gentlemen, no reason to lose our composure. Raise our voices. I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. Where? Uy, perro. Uy, sácame. Uy, tócame. Tócame un pelo y te quedas sin mano. Y a la hora el tipo acá al fondo.
Estaba pensando que se parece a la obra de Van Gogh, pero no. O sea, el autorretrato de Van Gogh, pero no, realmente no. A ver, vuelvo aquí. Eso no importa. All quiere poner Derek. ¿Le digo o se emputa? Y si le digo se emputa más. Coño, vamos a decirle. Olgierd. From Olgierd von Everek. Name mean anything to you? It does. Guards, escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hamelfart. Honestly, he asked a question. It was a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Sorry, mate, but... No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly. I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. Uy, estos maricas. Uy, decime que puedo matar a este hijo de puta. Un poquito al menos, una matadita. Una matadita de nada, matarle un pie. Matarle una mano. Master. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, aye. Just after we beat the singing shite out of the honorable gentleman. Gathering place for the elite, truly. A ver, ¿qué pasa? On, lads. ¿Qué pasa? Let's loosen our muscles a bit. ¿Qué pasa? Uy, mal parido. Me lo explicó. Toma. Au. Au. Come on, come closer. Arrinconar a que estos huevones románticos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le pega ese golpe si le entra entero? ¡Hija puta! ¡Es activo inmortal! Toma. Toma. Time to end Toma. this. Uy. Nada mal se bugueó ese huevón ayer. Bueno, no se bugueó, se quedó encerrado. Bueno, sí se bugueó. Ah, que podía spamear simplemente los golpes y ya está. Uno los esquiva como el lacayo de Oliver. Law says if you see someone hurt, you should summon a medic. Law doesn't say how fast, though, so you can sit tight a while. Seems true what they say. Sword or no sword, a witcher brings gold. Not in the mood for your peasant wisdom. Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that. No chance you'll lay your hands on Max Borsodi's house alone. ¿No será este el señor espejo? El señor de los espejos fue el nombre. Get to the point, if you can. To get this house, you need to get into the vault. And there's no way HoS will let you in there out of the kindness of his heart. A heist. Don't like that idea one bit. Got any others? Find the herbalist lives near Oxenfurt. Ask for some yarrow extract. You'll know why you've come. If this is a trap of some sort. Be seeing you, I hope. Pero me vio a este tipo hablando con este otro hippie. Buah, me gusta esta misión, Ve a la cabaña del arbolista cerca de Oxenfurt y dile la contraseña. Está mirando a vos. Chismoso.
Ay, a ver. Lo que compré. Vale, está aquí el cuadro. Nice. Y la estatuilla. Y las gafitas. Tengo las lentillas. Ay, ¿y las lentillas? ¿La armadura? ¡Ay, sí! ¡Háblame! ¡Arre! Quita la primera persona. ¡Buah! Papacito. Si no fuera porque te parecía al mongolo de Lennon, estarías más OP. A ver, vámonos para... a buscar la arborista. Oh, no, voy a dejar el capítulo por acá. Siguiente capítulo, hoy me busco el arborista. Este capítulo estuvo con mucho diálogo. Últimamente este DLC tiene mucho texto. Muy poca acción, muy pocas voces. Pero bueno, voy a dejarlo por acá. De momento tengo que... Mierda, es que tiré las... Bueno, le vendí las moranas sin querer. 3, suficiente. Y aquí este está con hemorragia, vale, no la necesitaba igual. Vámonos ya. Vámonos, Gerald. Gerald Lennon. John Gerald. Si les gustó el video, déjense un likeazo que se vea, comenten algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos, plaga.